कंपैरेटिवली बेहतर हैं। वेव से बचना हमारे लिए और इससे एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत लाज़िम है। वो घरों में रहें। मुल्क भर की तरह सांगड़ में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने कारोबारी ज़िंदगी और तालीमी इदारों को एक बार फिर मफलूज बना दिया है। तो दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के हुक्म पर सरकारी इदारों के अफसरान ने मुकबरों की निशानगी पर दुकानदारों पर लाखों रुपए जुर्माने आयद करना शुरू कर दिए हैं। जबकि डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने अपने दफ्तर में बारिश के दौरान खिपरो में काम करने वाले एनजीओ को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इनफरादी इक़दाम उठाने की अशद ज़रूरत है। कोविड की जो थर्ड वेव है उसको हम फेस कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सांगड़ में जो सिचुएशन है कोविड की वो कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन इस हवाले से मैंने आपको तकलीफ़ दी है कि आपके तवस्सुल से मैं लोगों को ये बात पहुंचाऊं कि ये जो तसल्ली बख्श अभी सिचुएशन है ये किसी भी टाइम पे ये अल्लाह न करे लेकिन वर्स हो सकती है, क्योंकि जो हालात वर्ल्ड वाइड कोविड के हो रहे हैं और जो हमारे बड़े शहरों के हालात हुए हैं जैसे कराची है, हैदराबाद है या पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर हैं, उनके हालात हैं, तो ये वेव से बचना हमारे लिए और इससे एहतियाती तदाबीर अपनाना बहुत लाज़िम है। तमाम ऐसा समझें कि फ़र्ज़ है। जैसे अभी मैं कहता हूँ जैसे दूसरे अरकान जो हैं हमारे फ़र्ज़ हैं, ऐसे मास्क पहनना और दूसरी SOPs को फॉलो करना ये फ़र्ज़ हो गया है। आप ज़रा अपने हिसाब से अपने तौर पे भी थोड़ी सर्वे कर लें या दोस्तों से पूछें जो आपके दोस्त हैदराबाद में हैं या कराची में हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स के हालात क्या हैं। अभी मैं कहूँगा तो शायद आप कहें कि मैं एग्ज़ैजरेशन कर रहा हूँ। आपके दोस्त होंगे हैदराबाद में, आप पूछें कि सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने खाली हैं, और दूसरे कोविड वार्ड्स की सिचुएशन क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। अभी जो मैंने मालूमात हासिल की है कि शायद हैदराबाद की हॉस्पिटल्स में जो सिविल हॉस्पिटल है और जाम शरो की है उसमें कोविड के पेशेंट्स ज़्यादा हैं और क्रिटिकल पेशेंट्स भी ज़्यादा हैं जो एडमिटेड हैं वेंटिलेटर्स में। तो मेहरबानी करके आपके तवस्सुल से, आप मीडिया के दोस्त हैं, मैं रश यहाँ नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि आपके तवस्सुल से ही मैं लोगों को ये पैगाम पहुँचा सकता हूँ अर्जेंटली कि जितना ज़्यादा हो सकते हैं वो घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, जो SOPs गवर्नमेंट ने दी हुई हैं वो अपनाएं, और 40 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो 1166 पे मैसेज करें अपना CNIC, ख़ुद को रजिस्टर कराएं वैक्सीनेशन के लिए, और 50 साल से ऊपर जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है वैसे ही, और 65 ईयर से ऊपर के वालों के लिए तो इवन वॉक इन वैक्सीनेशन है, वो जाएं और अपनी NIC सिर्फ ले जाएं और अपनी वैक्सीनेशन कराएं। जबकि गैर सरकारी तंजीम की इस हवाले से इक़दाम की भी तारीफ़ की। उन्होंने आवाम से अपील की कि SOPs पर अमल करें और इंतज़ामिया से तावन करें। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरान हसन ख्वाजा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया अपने तमाम वसाइल के साथ कोरोना की वबा से मुकाबला कर रही है। आवाम से अपील की कि वो कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें। तो ये आप बराए मेहरबानी मेरा मैसेज आपके तवस्सुल से मैं सांगड़ के लोगों को बिलखुसूस ये पैगाम आपके तवस्सुल से पहुंचाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वेव से निकलने की। ये बड़ी जो दो पहले की वेव्स थी लास्ट ईयर और इस साल जो सेकंड वेव थी, उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। मैं आपको ये कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप खुद अपने जो दोस्त हैं आपके डिफरेंट शहरों में, बड़े शहरों में, उनसे आप मालूमात हासिल करें कि वहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं और क्रिटिकल केयर यूनिट्स हैं उनके हालात क्या हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा
کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ابھی ملک پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پھر صوبائی حکومتوں نے بڑے سخت احکامات اور جو ہے وہ SOPs کے لیے آپ کو پتہ ہے کہا بھی ہوا ہے، جس پر عمل درآمد کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن پھر میں بار بار کہتا ہوں بائی فورس جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتا جب تک لوگوں میں خود میں اویئرنیس نہ ہو، اور اویئرنیس کا سب سے امپورٹنٹ ٹول جو ہے وہ میڈیا ہے، آپ دوست ہیں۔ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے۔ اور انتظامیہ سے تعاون کریں، جبکہ عوامی تعاون اور SOPs پر عمل کرنے سے ہی کورونا کی وبا سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سانگھڑ ڈاکٹر عمران حسن خواجہ نے مختلف سوالات کے جواب دیے، جبکہ اس موقع پر پروجیکٹ کے انچارج نے بھی پروجیکٹ کی تعریف کی اور انتظامیہ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سانگھڑ کا کہنا تھا انہوں نے کبھی بھی کسی NGOs پر پابندی عائد نہیں کی کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق ان کے پسندیدہ علاقے میں کام کریں۔ جو بھی NGO آتی ہے ان کا جو انٹرونشن ایریا ہوتا ہے یہ ہم ڈیسائیڈ نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید ڈپٹی کمشنر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اس تلکے میں جائیں یا اس میں جائیں، نہیں، ان کا ڈونر اور ان کا اپنا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے۔ یہ جب ہم سے آ کے NOC لیتے ہیں تو ایریا بھی خود ہی بتاتے ہیں کہ ہمیں اس ایریا میں کام کرنا ہے۔ وہ ایریا ان کو ملا ہوا ہوتا ہے ان کے ڈونر کے تھرو۔ ہم ہاں صرف فلڈ کے علاوہ نہیں، صرف فلڈ میں میں نے یہ ان کو کہا تھا ضرور کہ آپ مجھ سے UCs کنفرم کر لیں، یہ بھی نہیں کہ مجھ سے ڈیسائیڈ کرائیں، UCs مجھ سے کنفرم کر لیں، کیونکہ فلڈ میں سرکار بھی کام کر رہی تھی اور یہ بھی کام کر رہے تھے، تو ڈپلیکیشن میں نے کہا نہیں ہو۔ جیسے میں نے ان کو کہا تھا کہ کھائی میں، سمن شاہ میں، دلیار میں یا ان جگہوں پہ ہم نے زیادہ کام کیا ہے تو آپ کھوری میں کام کریں، یا یہاں پہ اگر سانگر میں کسی UC میں PDA میں یا NDA میں کے تھرو ہم نے زیادہ چیزیں دی ہیں تو آپ ان UCs میں جائیں گے تو ڈپلیکیشن ہو جائے گی۔ آپ دوسری UCs میں جائیں جہاں سرکار نہیں پہنچ پائی یا کم پہنچ پائی، وہ بھی صرف فلڈ میں۔ میں آپ کے سوال کو اپریشیٹ کرتا ہوں تاکہ مجھے بھی کلیئرٹی دینے کا موقع ملا کہ ڈپٹی کمشنر یہ ان کو نہیں بتاتا، یہ کام ہی نہیں ہے DC کا کہ کسی NGO کو کہے کہ آپ اس ایریا میں کام کرو یا اس میں نہیں کرو، یا اس ولیج میں کرو اس میں نہیں کرو، نو۔ یہ جب NOC لے کر آتے ہیں تو اپنا ایریا آف انٹرونشن بھی خود اس میں لکھ کر آتے ہیں کہ ہمیں اس ایریا میں کام کرنا ہے۔ NGO والے بیٹھے ہیں، پوچھ لیں ان سے، ہمیں اس ایریا میں کام کرنا ہے۔ ہمارا سمپل NOC دینے کا پروسیس ہے، SSP صاحب سے رپورٹ مانگتے ہیں ہم، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے افسر سے ہم رپورٹ مانگتے ہیں۔ یہ 2 رپورٹس مانگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ بینڈ آرگنائزیشن تو نہیں ہے، 4th شیڈیول میں تو نہیں ہیں ان کے کوئی لوگ۔ یہ چیزیں ہم صرف دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم NOC دے دیتے ہیں۔ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کا کام ہے ہی یہی کہ اس میں سرکار کا، گورنمنٹ کا جو انٹرفیرنس ہو وہ لیسٹ ہو۔ اگر اس میں بھی گورنمنٹ کا انٹرفیرنس ہوگا تو پھر ان کی آرگنائزیشن کا جو اصل سینس ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہمارا کام ہے ان کی مدد کرنا، اور ان کا بھی یہی کام ہے ہماری مدد کرنا۔ ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا یا انٹرفیرنس کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشفاق سلیری۔